Ito na guys yung bonsai natin, oh. Ayan. Lunok pa rin yan, oh. Ano. Binutasan natin yan, oh. Tagos dito sa buli para ayos talaga. Siya. Bonsai na yan. Ito nyo. Ayan. Ano din natin yan ang ano. Ating balas. Garden soil yan. Ayan. Ito nyo. Ano? Nga. Ligan natin konti. Then, tamo. Okay, ah. Ayan, oh.